हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ आपण मानक माने नुआ गोटे नुआ ब्लॉग को स्वागत। चलते एवं देखिए पूरा शीत सकाल पूरा दृश्य कहीं मुझे दुकान जी बोली खरा पड़ो बोली मुझे बिल को आज बिल ठिया चलते जी दुकान को फाइनाली पूरा बाहरी आई पूरा दुकान को बाट रास्त देखते बाट रास्त चल चलिया जाऊँगी मो बाट रास्ता चल चलिया जाऊँगी जो मैंने आज समस्त मैंने जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने एमतिया रास्ता पूरा हीरो कहले सरे तादे पुणी चारचकिया ऑटो वाटो सब जाए किंतु एते ना राजनीति भी किसी कोड नुह समस्त गाँव भी एमती होदब ये आम मेन रोड फाइनाली मु पहुंच गली आम दुकान तो जो बस आपण मैंने गोटे रिक्वेस्ट कर मत ही सपोर्ट टे करतु कहीं कले ही आगे गले माने भल भल नुआ ही भिड आनीपर कहीं मोर ए नुआ नुआ पूरा भिड कर मत माने 500 व्यू चाहले भी भाई मत भल लगे माने यहीपरि माने मत टे सपोर्ट ही करतु कहीं मु आगू जब गोटे भल भल आपन पूरा हसे पूरा कहे मुझे कमेडी भी गोटे करी टिके भाई सपोर्ट करतु लाइक शेयर कमेंट करतु प्लीज कहीं मोर पूरा नुआ नुआ ना नुआ नुआ ब्लॉग अच्छी ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ନା ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନ ଖୁସି କାହିଁକିନା ମତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ମୋ ଯେତିକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ମତେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ମତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି 8ଟା ବାଜିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ମୋ ଦୋକାନ 8ଟାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଫାଇନାଲି ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ନିଆଁ ନଗଉଥିଲେ ମୁଁ ନିଆଁରେ ନେଇ ପୁଣି ମଜା ନେଇଗଲି କାହିଁକିନା ନିଆଁ ଆମ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୁରା ନିଆଁ ପୁରା ଆମର ପୁରା ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଦିନ ତା ଯୋଉ ନିଆଁରେ ପୁରା ଟିକେ ମଜା ନେଇଗଲି ଦେଖୁଛି କେମିତି ମାନେ ଅଗ୍ନି ପୁରା ମାନେ କୁଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯାଇ ଟିକେ ମଜା ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ନିଆଁର ମଜା କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ଯେତେ ଦେଖି ହେଲେ ବି ଶୀତ ମାନେ ଶୀତ ଛାଡ଼ିବ ବି ନାହିଁ ତ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ